Salam perpulungan Tuhan ibasada paksa li skala jelma lampas lausiaku jambur ndahi kerja-kerja seh i jambur i buatna ingana kundul janah mencayang ngosi kap je per mencayangna makana salah jam berikutna reh anak beru isruh naya miser argiteken ingan na kundulah dai ingan kalimbubu bagai begisa anak beru nuruh ia miser ingan na kundul kecewa kalia reh berjutna la akap napas engkai argiteken ibas ingan na mencayang handai ngopas je perterdona sikap ia kapna ngo keberatan ia miser berkiteken ingin handai ngodesken zona nyaman manbana tentu kuakap ICP adi ngo sikap je perkundulna kisatnya miser aku kam apa IP tentu bagai OP terdauhan seteruskan perpulugun jabu-jabunta ras gitar toto. Bujur o Tuhan, mesikal kami ngalaukan katandu, ngerana wakaman kami Bapa, gelah pratendu, tangkas man kami kerina, reh kami bas Kristus, haleluya, amin. Ogenta Kejadian bindu 10:2 ayat sada sehtelu bagenda nina. Dibatan dilo Abram. Nina Tuhan man Abram. Tadingkelah kutandu. Kade-kadedu. Ras rumah bapandu. Jenari lauslah ku negeri. Si kutuduhkan man bandu pagi. Nterem ku bahan sinur surundu. Janah pagi jadi secara bangsa simbelin. Kupasu-pasu kam janah kubahan terberita gelarndu. Gelah arah kam terem kaladat pasu-pasu. Kupasu-pasu kalak si masu-masu kam. Tapi kesumpahi kalak sinumpahi kam. Janah rikiteken kam kupasu-pasu kerina bangsa-bangsa. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Tema perpulungan jabu-jabunta minggu enda jadi pasu-pasu. Tapi GBKP mbaba pasu-pasu. Ibas kegeluhenta ma pernah ngesialami ngeluh sekal sikapna desken zona nyaman. Sikap siakap aipeku kerinana yang go tuhu sikap siakap bije cibal makana adinggo kita ringan ibas zona nyaman isuruh kita miser istuhuna litngi siakap perberatna waka bagem kita kerina manusia apa ipi kita ida adinggo pernah sinanami zona nyaman desken tengguli entebung go sidilat jenari isuruh kita miser kal ngeberatna lah padan dau nggo biasa kapndu sipan daging jenari beralih ke bulung gadung labukal hal si mesunah ngelaku kenca artinya ICP kita adinggo pernah geluh ibas zona nyaman gua kalpe meserang siaka miser perpulungan ibas kelengate Tuhan ya adi isuruh kita miser ibas zonanta si nyamane guna kepentingan kala si deban
gelah kalak sedeban. Reh sikapna. Bagindai kalak si ibah jambur leben kudul. Isuruh ia miser. Gelah isehken kehamatan man kali bubu ibah singana kudul. Orat namin. Arus ia ngasup napu tentena. Payu warih. Enda rembang kap ingan kali bubu kundul. Elo pas bagin kuenda. Lah modalih. Mister giaku. Gelah sehken kehamatan man kali bubu. Tentu kita selaku anak-anak Tuhan. Aminna gia kita isuruh miser. Ibas jonanta sinyamane. Gelah temante tersampati. Temante banci. Inanamina. Ugakin nanam sira, nanam gula. Orat namin, ya, menahang siaka miser ibas jonanta sinyaman kedekahena. Arkiteken, lid nanamna man kalang. Selakoken Abram. Abram pe, situhuna sekal nyamanna jonana ibas kutana. Sekal nyamanna, mengkai. Ia kalak si medaulat. Kalak si terberita. Terem kade-kadena. Apa ika ninta ibas ekonomi. Iya cukup mapan. Ras kutana ingan pusung nandabu. Tentu nggo pasti nyaman kalakap naici. Tapi reh nina Tuhan. Miser kam nakku. Miser kam. Gelah kalak sedeban. Dat pasu-pasu rah kam. Bagai nina Tuhan. Ngingit si. Gelah pasu-pasu. Seh man kalak sedeban. Isapu Abram tentena. Ngit ia miser. Ngikutkan pedah Tuhan. Amin nape. Lengabo jelas. Kuja tujun. Maka melangkah me Abram ibas ketidakpastian. Melangkah Abram ibas ketidakpastian. Ketidakpastian rekutkan versi manusia. Sabnya di bata paginku teduhkan man bandu. Lah pada ndau kita gendua renda. Anak tak saja sekolah. Sila jelas uga keciba sekolah he. Labo kita terkena kujenya kulah kenca. Jujur saja. Si cek nge gua ngenda kecibalna, fasilitasna. Gua ngenda akreditasina. Si cek krina. Kenca jelas man banta, maka git kita namakan anak pelaku je sekolah. Enda kap mdu masa depan, andai nggo sikap, berkat kam ningin, entah kujangi pagi. Ketidakpastian versi manusia. Bagi gia, berkat me Abram dai, tengah dalan, kerja keras ia, di batan jujuri, lah buka kurang pasu-pasu man bana. Arkiteken Abram aminnya dia berkat ibas ketidakpastian versi manusia, tapi tek ia ibas di bata lid kepastian. Perpulung ibas kelengate Tuhan. Adi nai Abram nggo jelas ia sikap ras enggo berfungsi jadi pasu-pasu man kalas deban. Kita gereja GBKP enggo me kita tuhu jadi pasu-pasu man kalas deban. Enggo tridah ibas program ta. Apa ini jebuen program ta? Guna internal ta? Entah guna eksternal. Natap anak gelandangan, si pesikap ia.
si sekolahkan ia, entah berkunjung, si ban jakwalta ku penjara, ku ingan kumuh, ras debanna. Ngome enda, jadi kesemaran di bas kita, adieis lakukan tentu GBKP, nggo ibenaina jadi pasu-pasu meningkalas deban. Saja, nggo kilah bagi kita, ibas gereja anta. Lakilah sianggap gereja anda hanya ingan datkan pasu-pasu. Ya, ku gereja kita gelah buah pagi sinisuan. Ku gereja kita gelah sikap pagi usahanta. Ku gereja kita gelah ulang nyendet. Ku gereja kita gelah naik pagi jabatan ta. Ras sideban. Artinya, ku gereja kita melaku ngelegi pasu-pasu, edaka man bantang isyukuri. Adi bagai cibalna, lenga butuh maksimal kita enda, jadi pasu-pasu man kalak sedeban. Buen dengang man bantah syukuri. Payo tuhu, adi nindu karena pergereja, gereja anta nggo cukup baik. Deba kebatinna pe seh deba telu seh 4 kali. Perban termna warga ku gereja. Tapi perlu ingat, lenga bos ada jaminan. Maka kita nggo jadi pasu-pasu man kalas deban. Si penting, ugange fungsi. Adi fungsi sindai ngulit ibas kita. Adi banci min, berimbang siban. Lako ngukuri kalas deban. Gelah erguna geluhna, bagepe geluh gereja anta. Tapi ndai ninta banci jadi lenga maksimal buendengang syukuri man banta. Ya, adi bageki. Kainge penyebabna. Maka gereja anta lenga maksimal jadi pasu-pasu man kalas deiban. Kainge ya kabdu kira-kira. Lakilah perban kita biar terganggu, terusik zona nyamanta. Maka lenga maksimal kita jadi pasu-pasu man kalas deban. Bagenda adi siban program guna ngukuri kalas deban laban cilang nggo terusik zona nyamanta. Adi kindube kita banci man tiap Natal umpamana dalam neka banci perban kain dikasih man sampatan. Adikin dube kita banci setahun retreat 2 kali. Tadi yang sekali perban kain li man sampatan. Ertina ngokap terganggu zona nyaman te. Ngo terganggu rutin ta. Sikideka henda ngo terjadwal bas pikirin ta. Merbanca makana gereja enda apa ipe gereja ibas dunia enda di lenga boya siap terusik zona nyamanna gua kalpe terbatas nge kepedulianna man kala cideban. Tentu gelah min kita selaku gereja GBKP mbak pasu-pasu man kalas deban surah-suranta maksimal min GBKP enda jadi pasu-pasu man kalas deban. Gelah banci bagai kanye perlu si pakena. Ingat Abraham dai rela ia nadingken zona nyaman. Kala bah jambur dai rela ia miser. Gelah kala sedeban banci ernanam geluhna. Abraham pe rela ia nadingken zona nyamanna. Gelah kala sedeban tersampati tentu arah kini terkena. Artina Abraham ibas nadingken zona nyamanna, maka yang ngasup nadingken zona nyamanna arkiteken ipakeina sudut pandang Tuhan, kacamata Tuhan.
kacamata entah sudut pandang Tuhan, labo terbatas, la perperiodik, ibas benda-benda na donenda, sepagi kedungan zaman, Tuhan tetap nemani anak-anak. Adikindai ipake Abram sudut pandang manusia, kacamata manusia, labo ia terkena. Nadingkan zona nyaman. Arkitekan sudut pandang manusia, kacamata manusia terbatas, sempit, perperiodik. Ya, kajian ingin, ada yang pagi aku mati, kemudian kerina. Sudut pandang manusia. Tapi Abram memakai kacamata Tuhan, sudut pandang Tuhan, semakaya rela. Alu pususi meciho, nadingkan karinana, zona nyamanna, berkat. Kubas ingan si pagi, itu duh kendibata, manbana. Kita pe perpulungan Tuhan. Adikina teita, GBKP jadi pasu-pasu mandoneda, man kalas deban. Marilah. Bangkat kita kubas sudut pandang Tuhan, kacamata Tuhan. Silabo terbatas, sejarah panjang dalam lindungan Tuhan. Gelah ketidakpastian dai, ibas versi manusia. Ngasup kita dalanisa, sekubas kepastian ibas dibata pagi kedungan. Bagi Abram pe, kedungan na inanamina, uga kepastian ibas Tuhan. Sebagai contoh, GBKP lead panti asuhan Gelora Kasih. Genduari nggo sidah, nggo beroperasi puluhan tahun. Tapi setengah duwi uga cikal bakalna sejadi panti asuhan Kristen. Lakilah duwi ada pemenana para inisiator berdebat dia. Dia mengatakan caban, dia bala perlu ras debanna, lengaka hambatan birokrasi. Entah mungkin jah duwi lingi kalasi berdarah-darah, maka nggo banciah pajak. Tapi jelas para inisiator ndube pikirna inda ngeluh kami guna Tuhan. Pakainya kacamata Tuhan. Bicara gia sendah kebajakan palasna. Cerehka pagi ngumputisa. Reban tiangna. Reban dindingna. Segunduari beroperasi. Adikinah nalai pakai kala sindue para inisiator sudut pandang Tuhan. Lalu jadi. Tapi yakin ya, ading gosi benakan ban batu palas. Liknyi pagi singem putisa. Arkitekan kai, dibata sejarah nainari sepagi. Tetap nampati. Genduari gia. Adia tetaka mengembangkan Pak Gelora Kasih. Ban cabang tiap kota. Endam mimpinta. Engkau makalang. Ya mungkin deba segar penggagas. Deba pagi pemula. Deba mungkin lid hambatan birokrasi. Apakah bas negara antenda. Tapi adi enda si pakai arah sudut pandang Tuhan. Tiap-tiap jelma silit bajamana ngikuti sudut pandang Tuhan. Taklah kita jadi pagi tiap kota bancilit panti asuhan Kristen GBKP. Saja bagendai. Nggo terganggu zona nyaman ta. Engkai. Ya, ban kami pengumpulun dana. Ban kami enda kolekte. Ban kami enda donatur. Kai kini bedi taka. Terusik zona nyaman ta. Arkitekan kai. Ibahan ka panti asuhan Kristen GBKP Simbaru. Tapi ingatlah. Terusik pe zona nyaman ta. Yakinlah kamu. Endam desken melangkah ibas ketidakpastian. Langabo siang ke tadi gandungna. Entah pagi jadi enda bagaimana kira-kira. Tapi adi ibas dibata ketidakpastian itulah yang nantinya pasti. Aminna pe usikna genduari zona yamanta. Ijah pagi lebihkah berekin dibata asa singgo usik nandubi. Mungkin tahun enda usik di bata zona nyamanta. 5 tahun nari iberekin di bata.
lebihin asa singgo pernah usik na dubi. Makanya ulah kita biar ya. Aminnya gia di bata mengusik zona yamanta gelah GBKP jadi pasu-pasu maning kelas deban. Dia saja iusik Tuhan zona yamanta. Gelah kalas deban tersampati tapi di bata pe. Lalu lupakan kita bagi di bata lah pernah melupakan Abram. Di tengah perdalinan bayak namura ia. Sedung na banci nukur tanah ikanan tanah gua mapela. Ya namanya. Makanya manbanta perpuluhan Tuhan. Mari kita kerinana. Arsikaplah. Pagi entah kedua. Direh di bata mengusik zona yamanta. Gelah kalas deban tersampat nintu. Puji Tuhan. Akelah kam. Sendah kam iusik. Tapi 2-3 tahun nari. Entah minggu suruh pe. Banci. Kaya sehingga usik di bata. Iku hina. Jadi pasu-pasu. Sikuh man banta. Enda perus dengeti. Sa pasu-pasu enda. Lah bagi kalak karusiadi. Basia pasu-pasu eme. Secara materi. Artuah bayak sangat mencari. Lid anak di laki. Anak diberu, sikap pencarin, ulah magin-magin. Bas kalak karu pasu-pasu. Tapi bas di bata lebih asasi. Di bata nemani kita. Sejarah yang panjang. Di bata tetap hadir nemani kita. Makanya ulang biar. Aminnya dia terusik zona yamanta. Gelah arah GBKP. Kalak sedeban i pasu-pasu Tuhan malam mateta. Dengan tek kita. Kaya sehingga iusik Tuhan. La i pediatna bagi-bagi saja. I basuari-wari berikutna. Kaya sehingga usik na dube. Iku hina. Arlipat ganda. Man banta. Amin. Artoto kita. Terpuji kam Bapa. Prasingit nunggu alukan kami. Ajari kami. Gelah kami jadi anak-anak Tuhan. Siap yusik zona nyaman kami. Guna kemuliandu. Sirnana man kalas deban. Re kami bas Yesus. Haleluya. Amin.